Okay, hi everyone. Welcome back to English class with Mrs. Amber. Kembali lagi dengan bahasa Inggris dengan Bu Amber di sini. So today we still going to continue our material. It's about offering help. Jadi hari ini kita masih meneruskan materi yang kemarin yaitu tentang offering help. Okay. So last meeting we have explore the expressions, how to offer help, and also its responses. Jadi kemarin kita sudah mengeksplorasi, berdiskusi, tahu mana aja ungkapan-ungkapan yang kita gunakan untuk menawarkan jasa atau bantuan serta responsnya dalam bahasa Inggris yang tentu saja sudah kalian catat di buku catatan. Nah, so today we are going to talk deeper more about structures. Hari ini kita mau tahu lebih dalam lagi strukturnya, struktur kalimatnya. Gimana sih kalau offering itu pola-pola kalimatnya? Oke, so let's start. Sekarang kita mau mulai ya. Okay, the first one we have knowledge recall. Of course, it's a review. Jadi sekarang kita review dulu ya. Review tentang offering sama responses itself. Jadi kita mau review dulu. Here is a dialogue. Di sini ada dialog. The dialogue is between Salsa and Yakin. Dan dialognya itu antara Salsa dan Yakin. Okay, I'm going to read the dialogue and you have to listen it carefully. Silahkan dicermati. Hi Yakin, you look so confused. What happened? Oh, well, I have to present my review on a book that I read in our reading club this noon. But the problem is that I have not even finished reading yet. Would you like me to take your turn? Are you sure? Of course, I will present mine and you can present yours next week. That's very kind of you. Do you need an LCD for your presentation? Can I help you with it? Yes, thanks. That would be great. Don't mention it. You've helped me a lot. Okay, so guys, the dialogue between Salsa and Yakin, it's about what? Presentation ya. Jadi antara Salsa dan Yakin ini berdialog tentang presentasi di klub buku nanti siang. Tapi di sini masalahnya adalah Yakin itu belum selesai baca bukunya, padahal harus presentasi. Nah, karena itu Salsa ngebantu Yakin, dia tukar urutan presentasinya. Okay, now we are going to take a look on the underlined words or sentences. Sekarang yang akan kita cermati adalah kalimat-kalimat yang menggunakan garis bawah. Di sini I have put some underlines. Jadi di sini saya sudah memberikan beberapa underline atau garis bawah. Yang pertama warnanya adalah kuning dan yang kedua adalah merah. Nah, yang kata-kata atau kalimat yang saya garis bawahi dengan kuning itu merupakan kata-kata yang berfungsi sebagai offering help. Would you like me to take your turn? Can I help you with it? Itu adalah kalimat atau ungkapan yang digunakan untuk offering help. Do you still remember it? Oh, that's great. Now, let's take a look on the response. Sekarang kita lihat responsnya. Kalau responsnya di sini, responnya ada yang saya garis bawahi menggunakan garis bawah warna merah. That's very kind of you. Accepting, ya, di sini responsnya adalah accepting atau menerima. Di sini juga yes thanks, that would be great. Ini adalah accepting. Begitu ya teman-teman. I hope you still remember the function of offering help and accepting help, and also refusing or declining a help. Okay, next. We come to the structures. Hari ini kita mau membahas structure atau pola kalimatnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, the first sentence or the first expression we use is would you like me to take your turn? Ini yang tadi ada di dialog.
Nah, di sini kalian lihat yang berwarna merah, would you like? Biasanya kita memberikan offer atau memberikan tawaran bantuan ke orang lain itu pakainya would you like. Nah, ketika kita menggunakan would you like, maka kita harus menambahkan noun. Noun itu kata benda, dan juga to and verb zero. Verb zero itu apa sih, Miss? Verb zero adalah verb atau kata kerja yang tidak ditambahi apa-apa atau kata kerja asli. Contohnya di sini, would you like me to take your turn? Di sini ada would you like, noun-nya itu kata bendanya me, dan to diikuti verb nolnya adalah take. Another example. Contoh yang lainnya, would you like me to open the window? Do you see the color there? Kalian bisa lihat warna-warnanya, the red one, ini would you like, me-nya, birunya itu noun, dan yang hijau itu adalah verb nol atau verb dasar atau verb yang tidak ditambahi apa-apa. Open, ya open aja, nggak opens, nggak opening, nggak opened gitu ya, nggak opened gitu. So this is what we call as verb zero. Okay, great. Next, the next structure. Can I help you with it? Okay, can I help you with it? The pattern atau polanya adalah can I help you with diikuti dengan noun atau dengan kata benda. Here is the other example. Ini contoh yang lainnya. Can I help you with your bag? Yang merah ini ungkapannya, dan yang biru adalah noun-nya atau kata benda, your bag, tasmu, seperti itu. Next, structures is I wonder if I could take the book with me. So let's see the pattern there. I wonder if I could is followed by verb zero, artinya verb nol. Jadi di sini I wonder if I could, verb zero-nya mana? Of course, the zero verb is take. So this one should be the verb zero. Let's see the other examples. If I wonder if I could buy you a dinner. Ini ekspresinya atau ungkapannya I wonder if I could. Verb nolnya atau yang berwarna hijau adalah buy, ya. The next one, I wonder if I could bring you a glass of water. Can you guess which one is the verb? Bisa tebak di mana kata kerjanya? Great. The verb is the green colored word yang berwarna hijau, yaitu bring. Okay, great. Next structure we have do you want me to move the table? Do you want me to? So let's see the pattern. Kita lihat polanya. Do you want me to is followed by verb zero. Jadi do you want me to juga diikuti dengan verb nol atau verb dasar atau verb yang tidak ditambahi apa-apa. Kita lihat yang tadi, yang kalimat pertama, do you want me to move the table? So move is the verb zero. Ya, di sini to move, tidak to moving, tidak to moved gitu. Let's see another example. Do you want me to go to the drugstore? Do you want me? And the green colored word is the verb zero. Dan ini go-nya itu adalah verb nolnya. Do you want me to go to the drugstore? Another example. Do you want me to clean the floor? Can you guess which one is the verb? Yeah, you're right. The verb is the green colored word, which is clean. Jadi di sini verbnya adalah clean. Good. Next. Okay. Next structure, we have let me. Let's see the example. Kita lihat contohnya. Let me get you some water. Let me get you some water. Let's see the pattern. Polanya, let me is followed by verb zero.
Seperti tadi ya, kebanyakan berarti let me ini juga diikuti dengan verb annual. Artinya tadi apa? Verb annual adalah verb dasar, verb yang tidak ditambahi apa-apa. Oke, tadi the first sentence yang kalimat pertamanya berarti di sini yang berwarna hijau yaitu get adalah verb annualnya. Let me get you some water. Okay, let's see the other example. Let me help you to clean the dishes. Di sini ada let me diikuti dengan verb annualnya yang berwarna hijau yaitu help. Okay, next example. Let me give you some assistance. Can you guess which one is the verb? That's great. The verb is the green colored word. Yang verbnya adalah kata yang berwarna hijau yaitu give. Okay, do you have any question? If you guys have any question, please don't hesitate to ask me through our group WhatsApp. Okay? We are going to continue. So, now it's your turn to make an offer. Jadi sekarang adalah giliran kalian untuk memberikan penawaran pertolongan atau penawaran bantuan atau jasa untuk orang lain. Ini adalah tugasnya atau assignment. I give you here one example. Saya sudah kasih kalian satu contoh di sini. Ini berdasarkan gambar. Gambarnya seperti ini. Terus ada keterangannya. I'm so thirsty. Saya sangat haus. So I'll make my offer. Jadi offer saya adalah let me get you a glass of water. Di sini saya adalah pakai let me ya. Tadi let me diikuti dengan verb annual. Begitu. Nah, di sini kalian ada 5 soal. The first, the second, the third, the fourth, and the last. And you have to make an offer based on the pictures. Kalian harus memberikan penawaran bantuan atau jasa berdasarkan gambarnya. Nah, tapi kalian harus menggunakan structures yang berbeda-beda. Ada yang would you like, ada yang can I help, ada yang I wonder if, ada yang do you want me, ada yang let me. Nah, silahkan kalian bisa memberikan offer sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Oke? Okay, that's all for today's material. I'll say thank you for your attention and don't forget to do the assignment. Happy and healthy always for you. Bye. I'll see you on my next video.